غار کے اندر کافی چوڑا راستہ بنا ہوا تھا۔ جمیل دادا کے چلنے کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کمانڈو کمال شاہ سے ملنے پہلے بھی وہاں آ چکا ہے۔ اس نے میرے کان کے قریب منہ لاتے ہوئے کہا، کمال شاہ کو یہاں سب کمانڈر کہتے ہیں، تم بھی انہیں اسی لقب سے مخاطب کرنا۔ غار آگے جا کر بائیں مڑ گیا۔ آگے ایک کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں چٹان کافی اونچی تھی اور اوپر چٹانی چھت میں ایک جگہ کسی شکاف میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک جگہ شیر کی کھال بچھی ہوئی ہے۔ کھال پر ایک پختہ عمر کا آدمی چٹان کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس ایک مٹی کی سراہی رکھی ہے۔ دیوار پر اس کے سر کے پیچھے سبز جزدان میں کوئی کتاب لٹکی ہوئی ہے جو یقیناً قرآن شریف ہی ہو سکتا تھا۔ اس آدمی کی شرعی داڑھی تھی جس میں کثرت سے سفید بال آ رہے تھے۔ رنگ صاف تھا، آنکھوں میں چیتے کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ جسم نہ بھاری تھا نہ ہلکا۔ اس نے بھی سر پر سبز رنگ کا صافہ باندھ رکھا تھا۔ قریب ہی اس کی رائفل پڑی تھی۔ جمیل دادا نے جاتے ہی السلام علیکم کہا۔ یہ کمال شاہ مجاہدوں کا کمانڈر تھا۔ اس نے وعلیکم سلام کہہ کر جمیل دادا سے مصافحہ کیا اور میری طرف دیکھ کر مجھ سے بھی مصافحہ کیا اور جمیل دادا سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ جمیل دادا نے کہا، کمانڈر یہ پاکستان سے جہاد کشمیر میں شامل ہونے کے لیے آیا ہے۔ امرتسر والے سید صاحب نے انہیں آپ کے پاس کمانڈو ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے۔ کمال شاہ اسی دوران مجھے مسلسل گھورتے رہے۔ پھر پوچھا، امرتسر والے سید صاحب کے پاس تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ میں نے اپنے والد صاحب کا نام لیا اور کہا کہ وہ سید صاحب کے دوست تھے اور آپ سے بھی ملا کرتے تھے۔ میرے والد کا نام سن کر کمال شاہ کمانڈو کی آنکھوں کی چمک مزید تیز ہو گئی۔ ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور میرے والد صاحب کا نام لے کر بولا، تو تم ان کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کی خیریت دریافت کی۔ میں نے کہا کہ وہ پاکستان میں وفات پا چکے ہیں۔ اس پر کمال شاہ کمانڈو نے کسی قسم کے افسوس کے اظہار کیے بغیر دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، دعائے مغفرت۔ ہم نے بھی اپنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمال شاہ کمانڈو نے بلند آواز میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر مجھ سے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں کشمیر کی لڑائی میں لڑنے کا شوق تھا تو سیدھا کشمیر چلے جاتے، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں ذرا سا ٹھٹک گیا۔ کمال شاہ کمانڈو سے مجھے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نے بھی صاف لفظوں میں جواب دیا، کمانڈر میں مقبوضہ کشمیر جا کر آسانی سے مجاہدین میں شامل ہو سکتا تھا، مگر میں کمانڈو بن کر کشمیر کے جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ کیوں؟ کمال شاہ کمانڈو نے بھویں اوپر چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، وہ اس لیے کمانڈر کہ میں ایک مجاہد جوان بن کر دشمن کے ساتھ جھڑپ میں ایک دو کافروں کو مار سکتا ہوں، لیکن کمانڈو بن کر میں دشمن کے مورچوں کے پیچھے جا کر ان کے ایمونیشن ڈپو اڑا سکتا ہوں، ان کی سپلائی لائن تباہ کر سکتا ہوں، وہ پل اڑا سکتا ہوں جس پر دشمن کی فوج کے کینوائے ایمونیشن اور اسلحہ لے کر گزرتے ہیں۔ اس طرح میں اکیلا کمانڈو ایک بریگیڈ جتنی تباہی مچا سکتا ہوں۔ کمال شاہ کمانڈو کی عقابی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میری باتیں مسلسل بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو انہوں نے کہا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کمانڈو جب اپنے مشن پر جاتا ہے تو زندہ واپس آنے کے لیے نہیں جاتا۔ میں نے کہا، کمانڈر میں اسلام کے نام پر مرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مرنے سے پہلے کشمیری مسلمانوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کرنے والی، میری کشمیری بہنوں اور بیٹیوں کو بے عزت کرنے والی انڈین فوج کی 2-4 چھاؤنیاں ضرور تباہ کرنا چاہتا ہوں۔ تب میری روح بڑی خوشی کے ساتھ میرے جسم سے نکلے گی۔ جمیل دادا کے چہرے پر بھی میری باتیں سن کر ایک چمک سی آ گئی تھی۔ کمانڈر کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس نے پاس پڑی ہوئی رائفل اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر رکھی اور مجھ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ کمانڈر کے اس سوال پر میں ہنس پڑا۔ مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر کمال شاہ کمانڈو ایک دم غصے میں آ کر بولا، اچھا ہنستے ہو، تمہاری ساری ہنسی نکال دوں گا، بولو کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا، جی ہاں دیکھا ہے۔ اس نے کرخت لہجے میں دوسرا سوال کیا، کیا کبھی خرگوش دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ کبھی کوئی چیتا دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ اب میں سوال کے فوراً بعد جواب دے دیتا۔ کمانڈر نے پوچھا، کیا کبھی سانپ دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے۔ کمال شاہ نے رائفل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم نے گھوڑا دیکھا ہے مگر میں تمہیں گھوڑا بناؤں گا۔ تم نے خرگوش کو دیکھا ہے مگر میں تمہیں خرگوش بنا کر جنگل میں دوڑاؤں گا۔ تم نے سانپ کو دیکھا ہے مگر میں تمہیں سانپ بنا کر یہ سکھاؤں گا کہ جب سانپ دشمنوں میں گھر جاتا ہے تو زمین اسے چھپنے کے لیے کیسے جگہ دیتی ہے۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میں کمانڈر کی اصل نیت سمجھ گیا تھا۔ وہ مجھے کمانڈو ٹریننگ کی تمام سختیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، کمانڈر میں اسلام کے نام پر شہید ہونے آیا ہوں، مگر آپ سے یہ گر سیکھنا چاہتا ہوں کہ شہید ہونے سے پہلے میں دشمن کے کتنے مورچے تباہ کر سکتا ہوں، اس کے کتنے کنوائے برباد کر سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کافر کیسے ہلاک کر سکتا ہوں۔ میں جموں کشمیر رائفلز کا صرف ایک ہندو فوجی مار کر شہید نہیں ہونا چاہتا۔ کمال شاہ کمانڈو نے جمیل کی طرف دیکھا اور کہا، دادا اب تم جا سکتے ہو، میں اس نوجوان کو پکا مسلمان بنا کر کشمیر کے محاذ پر بھیج دوں گا۔
जमील दादा ने कमाल शाह कमांडो से हाथ मिलाया, मेरे कांधे पर हाथ रखा और कहा, खुदा हाफिज। जमील दादा चला गया। वहां चाय आ गई। कमाल शाह कमांडो चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद वो उठा, राइफल एक तरफ रखी और मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए कहा, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? मैंने कहा, जी कभी कभी पढ़ लेता हूँ। कमाल शाह कमांडो ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसका मतलब है कि तुम कभी कभी मुसलमान होते हो। गार के बाहर थाने पर दोनों बॉडीगार्ड अटेंशन खड़े थे। कमाल शाह कमांडो को देखकर उन्होंने जोर से अपनी अपनी राइफल पर हाथ मारा। कमाल शाह ने हाथ उठाकर कहा, अजान दो। उस वक्त एक कमांडो ने हथियार जमीन पर रखकर अजान देनी शुरू कर दी। वो ऊंची आवाज से अजान नहीं दे रहा था। मेरा ख्याल है कि उसकी आवाज चंद गज के फासले तक ही जाती होगी। खुदा जाने कहां से 6-7 बॉडीगार्ड के हुलिये के आदमी दरख्तों झाड़ियों के पीछे से निकल आए। उन सब ने सरों पर सब्ज साफे या रुमाल बांध रखे थे। मैं उनके सिर्फ आंखें ही देख सकता था। ये सब कमांडो ही थे। इनमें से एक ने इमामत करवाई। हम सब ने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मुझे मालूम नहीं वो नमाज का वक्त था या नहीं। मेरा ख्याल है जरूर नमाज का वक्त होगा। नमाज के बाद कमांडर कमाल शाह ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलकर खाना खा लो। मैं उसके साथ दोबारा कार के अंदर आ गया। एक कमांडो खाना ले आया। 4 रोटियां थी जिनके ऊपर थोड़ा सा अचार रखा था। कमांडर ने 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार डालकर मुझे दी। खुद थोड़ा सा अचार और 2 रोटियां ले ली और खाने लगा। ये दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वो राइफल संभाल कर उठा और बाहर निकलते हुए बोला, मेरे साथ चलो। गार में एक जगह दीवार के साथ कुछ राइफलें और गोलियों की एक बेल्ट पड़ी थी। उसने एक राइफल और गोलियों की बेल्ट उठाकर मुझे दी और गार से निकाल कर पहाड़ी टीले के पास ले गया। कभी राइफल चलाई है? मैंने कहा, जी हाँ, मगर 1-2 बार ही चलाई है। उसने टीले के एक दरख्त का निशाना लेकर फायर किया। फिर मुझे राइफल में मैगजीन डालकर दी और कहा, दरख्त को टारगेट बनाकर फायर करो। मैंने फायर किया। मुझे धक्का लगा। गोली टारगेट पर बिल्कुल न लगी। कमांडर ने मुझे दूसरी बार राइफल भर कर दी और कहा, दोबारा फायर करो, नजर टारगेट पर रखो। मैंने दूसरी बार फायर किया। मुझे फिर झटका लगा। मैं जरा पीछे को लड़खड़ा गया और गोली खुदा जाने कहां कहां लग गई। कमांडर ने तीसरी बार राइफल मुझे दी। एक बार फिर फायर करो। तीसरी बार भी गोली निशाने पर न लगी, लेकिन इस दफा राइफल का धचका लगते ही मैंने अपने आप को संभाल लिया। कमांडर ने जोर से मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, शाबाश, तुमने अपने आप को संभाल लिया। जब तुम्हें अपने आप को संभालना और राइफल के धिक्के को अपने बदन में जज्ब करना आ जाएगा तो तुम्हारा निशाना भी ठीक हो जाएगा। अब मेरे साथ आगे चलो। मैंने राइफल कांधे पर डाल ली, मैगजीन की पेटी कमर के साथ बांध ली और कमांडर के पीछे पीछे चलने लगा। हम जंगल के एक तंग से रास्ते में से झाड़ियां हटाते गुजरे थे। कमांडर ने मेरी तरफ देखे बगैर आगे की तरफ चलते हुए करख्त आवाज में कहा, झाड़ियों में चलते हुए आवाज पैदा न करो, खरगोश की तरह चलो। मैं शर्मिंदा सा हो गया, मगर ये ट्रेनिंग थी। मैंने फौरन कहा, यस सर। कमांडर रुक गया, पलटकर मेरी तरफ देखा और मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। हमें यस सर नहीं, सिर्फ कमांडर बोलो। तुम मुसलमान माई बाप की औलाद हो। मैंने फौरन कहा, ठीक है कमांडर। कमांडर ने करख्त लहजे में कहा, अब चलो, एडवांस करो। और वो मेरे आगे आगे डबल से दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे डबल मार्च करते हुए दौड़ने लगा। झाड़ियां मेरे जिस्म के साथ साथ उलझ रही थी, मगर मैं डबल मार्च करता चला जा रहा था। दरख्तों में इस कदर हब्स और गर्मी थी कि मेरे बदन से पसीने बहने लगे। आगे टीले की चढ़ाई थी। कमांडर ने इशारा किया, अब तुम हमारे पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा। एक तो टीले की चढ़ाई बड़ी दुश्वार थी और दूसरे जगह जगह कांटेदार झाड़ियां थी। टीले के ऊपर पहुंचते पहुंचते मेरा बुरा हाल हो गया। हाथों में खराशें पड़ गईं, चेहरे पर भी खराशें आ गईं। सांस बुरी तरह फूल गया, जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। मैंने ऊपर पहुंचते ही अपनी जैकेट उतार दी। कमांडर ने सख्ती से कहा, जैकेट नहीं उतारेगा। मैंने जल्दी से जैकेट दोबारा पहन ली। मेरी कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। रोटियों पर थोड़ा सा अचार डालकर जो कमांडर ने मुझे खिलाया था वो पसीना बनकर निकल चुका था। मुझे प्यास महसूस होने लगी, मगर मैं डर के मारे चुप रहा कि खुदा जाने कमांडर मुझे क्या पीने को कह दे। कमांडर मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुका था, मगर उसका सांस मेरे मुकाबले में इतना नहीं फूला था। वो लोहे के आसाब का आदमी बन चुका था। बड़ी मुश्किल से टीले पर मैंने 5 मिनट आराम किया होगा। वो कमांडर एकदम से उठ खड़ा हुआ। वापस अपने हाइड आउट में जाएगा। गो गो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर टीले की ढलान पर धक्का दे दिया। मैं झाड़ियों में गिर पड़ा, मगर जल्दी से उठा और तेज तेज ढलान उतरने लगा। वो भी खरगोश की तरह छलांगे लगाता मेरे आगे आगे ढलान उतर रहा था। उस वक्त मुझे अपने ऊपर खरगोश होने का गुमान होने लगा। जब वो मुझे गार के पास वापस लाया तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। सारा बदन दर्द करने लगा था, पसीना पानी की तरह बह रहा था। वो मेरे साथ एक तरफ होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। एक बॉडीगार्ड या कमांडो हमारे लिए पानी का जग भर कर ले आया। कमांडर ने जग मुझे देते हुए कहा, इसके सिर्फ 4 घूंट से ज्यादा मत पीना। मुझे घोड़े की प्यास लगी हुई थी, मगर कमांडर का हुक्म था।
मैंने अपने ऊपर जबर करके सिर्फ 4 घूंट पिए। कमांडर ने जग मुझसे ले लिया और खुद भी गिन कर 4 घूंट पिए। अब तुम इधर लेट कर आराम करेगा, ये कहकर वो चला गया। मैं वहीं लेट गया। लेटने से मेरे बदन को काफ़ी आराम मिला। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा कि मैं ये कमांडो ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे अंदर से आवाज़ आई, यहाँ से उठकर वापस भाग जाओ। दूसरी आवाज़ आई, शर्म करो, घर से काफिर दुश्मन से जंग करने निकले हो, क्या मुंह लेकर वापस जाओगे? बाप की रूह को हश्र के दिन क्या मुंह दिखाओगे? मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर मुझे नींद आ गई। किसी ने मेरा बाजू जोर से हिलाकर मुझे जगा दिया। मैं जल्दी से उठ बैठा। सारा बदन बुरी तरह अकड़ा हुआ था। शाम के साए जंगल के दरख्तों में उतरना शुरू हो गए थे। कमाल शाह का एक बॉडीगार्ड मुझे जगा रहा था। उसने इशारे से कहा, अंदर चलो। वो मुझे गार में कमांडर कमाल शाह के पास ले आया। कमांडर उसी तरह शेर की खाल पर अपनी कमांडर की वर्दी में राइफल घुटनों पर रखे बैठा था। उसने मुझे संतरा खाने को दिया और पूछा, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर इरादा बदल लिया है तो मुझे बता दो, मेरा आदमी तुम्हें जंगल से पार ले जाएगा, फिर तुम वापस अपने मुल्क चले जाना। मैंने कहा, कमांडर जब तक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊंगा। कमांडर मुस्कुराया, शाबाश, तुम बहादुर जवान हो। पाकिस्तान को तुम जैसे बहादुर जवानों की जरूरत है। मैं पाकिस्तान के सारे जवानों को ट्रेनिंग देकर कमांडो बना देना चाहता हूँ। तुम्हारा मुकाबला ऐसी मक्कार कौम से है जिसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पाकिस्तान का दुश्मन है। वो तुम्हारे मुल्क पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान के तमाम जवानों को कमांडो बनकर शेरों की तरह दुश्मन के आगे डट जाना होगा। मैंने महसूस किया कि कमाल शाह कमांडो जब मुझे कमांडो ट्रेनिंग दे रहा था तो उसका लहजा पंजाब रेजिमेंट के किसी तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडो का था। उस वक्त जब वो मेरे सामने बैठा था तो बड़ी शुस्ता उर्दू जबान में बात कर रहा था। रात को इशा की नमाज भी वहीं दरख्तों के नीचे बाजमात पढ़ी गई। उसके बाद आग का अलाव रोशन हो गया। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए। कमांडर के आदमी जंगल में से एक हिरन और 2-4 जंगली मुर्ग लेकर आए। उन्हें साफ करके सीख पर चढ़ाकर आग के ऊपर लटका दिया। सबने मिलकर भुने हुए मुर्ग और हिरन का गोश्त खाया। रात जरा गहरी हुई तो कमांडर ने एक छोटी घास फूस की झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और खालिस फौजी सूबेदार इंस्ट्रक्टर के लहजे में मुझे हुक्म दिया, अब तुम उस झोंपड़ी में जाकर सो जाओ। मैं उठा और हुक्म की तामील में झोंपड़ी में चला गया। झोंपड़ी में बड़ा हब्स था, मच्छर भी काफी थे। कमांडर अभी बाहर अलाव के पास ही बैठा अपने आदमियों से बातें कर रहा था। मैंने बाहर आकर कहा, कमांडर इस झोंपड़ी के बजाय मैं बाहर सो जाऊं तो कोई एतराज तो नहीं? कमांडर ने सख्ती से कहा, तुम झोंपड़ी के अंदर ही सोएगा, हमारा डिसिप्लिन खराब ना करो, नहीं तो वापस चले जाओ। मैं खामोशी से झोंपड़ी में आ गया। कुछ पहाड़ी टीलों की उतराई चढ़ाई और जंगल में डबल मार्च का सख्त थका हुआ था, इसलिए मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी। उसके बाद मच्छर मुझे काटते रहे मगर मुझे कोई होश न रहा। खुदा जाने कितनी देर तक सोया हूँगा कि किसी ने मुझे पाँव से ठोकर मारकर जगा दिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। झोंपड़ी में अंधेरा था। मेरे पास एक ऊंचा लंबा इंसानी साया खड़ा था। मुझे कमांडर की करख्त आवाज आई, चलो ओए उठो। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हुआ मगर अभी तक गुनूदगी के आलम में था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है कमांडर? कमांडर ने मुझे झोंपड़ी से बाहर धक्का देते हुए कहा, अभी बताता हूँ कहाँ जाना है। झोंपड़ी के बाहर आकर मैंने देखा कि अभी तक रात ही थी। खुदा जाने अभी कितनी रात बाकी थी, सुबह नहीं हुई थी। बाहर एक दरख्त के साथ लालटेन जल रही थी। बाहर आकर कमांडो ने मुझे बाजू से पकड़कर कहा, अब यहाँ से मेरे साथ दौड़ लगाएगा। स्टार्ट। वो दौड़ पड़ा, मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। हम बिल्कुल इस तरह दौड़ रहे थे जैसे आजकल लोग जॉगिंग करते हैं। कमांडर मेरे आगे आगे था। जंगल में रात का अंधेरा छाया हुआ था मगर कमांडर जंगल के ऐसे इलाके में मुझे अपने साथ दौड़ा रहा था जहाँ झाड़ियों को साफ करके पतला सा रास्ता बना दिया गया था। उसने मेरे कंधे से भी राइफल लटका दी थी। रात के अंधेरे में रास्ता धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद दौड़ते दौड़ते कमांडर ने अपनी राइफल कंधे से उतारकर हाथ में इस तरह पकड़ ली जिस तरह दुश्मन की किसी चेक पोस्ट पर चार्ज करते हुए फौजी पकड़ लेते हैं। उसने मुझे हुक्म दिया कि राइफल अटैक पोजीशन में कर लो। मैंने जल्दी से राइफल कंधे से उतार कर दोनों हाथों में पकड़ ली और खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि कंधे पर लटकी हुई राइफल बार बार मेरी कमर से टकराकर मुझे सख्त अजियत दे रही थी। दरख्तों के बीच में जंगली झाड़ियों के दरमियान बनाई गई पगडंडी खत्म होने का नाम न लेती थी। कोई 6-7 मील हम जरूर दौड़े होंगे। एक जगह आगे तालाब आ गया। कमांडर वहां रुक गया, पलट कर बोला, अब तुम यहाँ बैठ जाओ, जब तक हम वापस नहीं आएगा तुम इधर ही बैठा रहेगा। ये कहकर वो तालाब की तरफ दौड़ता हुआ दरख्तों के अंदर गायब हो गया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये बड़ा डरावना सन्नाटा था। यूं लगता था अभी किस तरफ से कोई शेर या कोई चुड़ैल निकलकर मुझ पर झपट जाएगी।
کمانڈر مجھے اندھیرے جنگل میں چھوڑ کر نہ جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ اچانک دور سے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ مجھ پر واقعی شیر کا خوف طاری تھا۔ شاید میں کسی دوسری طرف نکل جاتا، لیکن میں اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ وہیں درخت کے شاخے پر بیٹھا رہا۔ میں اسی پوزیشن میں رائفل تانے بیٹھا رہا۔ شیر بھی نہ آیا اور کمانڈر بھی۔ پاؤں پھٹنے لگی تھی۔ جنگل میں پچھلے پہر کا ہلکا ہلکا نور سا پھیلنے لگا۔ درختوں کے تنے، جھاڑیوں کے خاکے واضح ہونے لگے۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف کا جائزہ لے لیتا۔ درختوں پر پرندوں کی چہکاریں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک لنگور نے سامنے والے درخت سے میرے والے درخت پر چھلانگ لگائی اور پھر ایک شاخ پر جھولتا ہوا تیسرے درخت کی طرف نکل گیا۔ تالاب جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ صبح صبح کوئی جنگلی درندہ پانی پینے نہ آ جائے۔ میں نے سوچ رکھا تھا اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو میں دھڑا دھڑ فائرنگ کرنے لگوں گا۔ میرے پاس گولیوں کی کمی نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ کمانڈر میرے پاس واپس کیوں نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آیا شاید وہ میری ہمت اور حوصلے کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں آئے گا۔ دن کی سفید سفید روشنی جنگل میں اتر آئی تھی۔ واپسی کا راستہ مجھے معلوم تھا، چنانچہ میں اٹھا اور واپس اس چھوٹے سے تنگ راستے پر چل پڑا جو جھاڑیوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ دن کی روشنی میں مجھے اتنا ڈر نہیں لگ رہا تھا، تاہم رائفل میں نے ہاتھوں میں اس طرح پکڑ رکھی تھی کہ ذرا سے خطرے پر فوراً فائر کر سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے جنگل کا راستہ ختم ہوا۔ جب میں کمانڈر کی ہائیڈ آؤٹ پر واپس آیا تو دن کافی نکل آیا تھا۔